আজি আমি খান লাও ভিডিও তো PMEGP লাগা documentation ওপৰতে আছে দেই এটা তো আহা মহিনা সেকেন্ড উইক ভালে তো জুন নেক্সট মান্থ সেকেন্ড উইক ইনা ভালে তো PMEGP এপ্লিকেশন পুট আপ কৰলে ডেট তো ওলাই কিনা আহি যাবলৈ আছে না ইটো নিমিতে আউনান ইতিয়া কোন কোন এপ্লাই কৰিবলৈ মন আছে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিবলৈ নিমিতে কৈ কিনা ইটো ডকুমেন্টেশন ডিটেইল পুৰা ডিটেইল আছে ইটো লৈ কিনা আনিছে আজি মই যোনটো ফৰ্মেট দেখাই আছে আউনি হানকে itu same deh 1 2 भी up down आगे पीछे भी न होबो same आउन यहाँ apply गोराम दे portal दे online apply गोराम दे documents खान भी इटु number 1 2 3 serial number भी इटु same पावले आसे आउन यहाँ इटु निमिते कोई किना लय आना आसे और documents खान आउन यहाँ किमान भी upload करवले आसे इटु सब PDF बनाई ना राखिबो लागे आरो दुइटा category থাকিব documentation खान तो इटु एकटा तो application fill up करबो इना ना एकटा तो score card कोई ना দেই স্কোৰ কাৰ্ড কি কি লাগিবলৈ আছে মই ইটো খান সব দেখাবলৈ আছে আৰু নম্বৰ 3 দে আছে পইণ্ট নম্বৰ 3 আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বি কিনাকা বনাব ডিটেইল বা ইটো আন সব মই নেক্সট ভিডিওতে আনিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বি খালি ইটো একটাই নহয় ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিট সাৰ্ভিস ট্ৰেডিং ইটো আন সব লাগা মই আলাগ আলাগ ক্যাটেগৰি হিচাপে আউনি হান ইটো বনাই কিনা লৈ আনিবলৈ আছে তো আমি হান ইটো ডকুমেন্টেশন খানটো কি লাগি আছে ইটো চাওতে আউনি ইটো ভালবা চাবি ইনাউনা নোট ডাউন গনা ৰাখিবি মানে ইটো ৰেডি গনা থাকিবি ইনা অসু গলে আউনান নেক্সট মান্থ খোলা লগে লগে আউনান এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আনিতে চাব আউনান কিটা পোৰ্টাল তে যাও না পোৰ্টাল তে যাই কিনা অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'ব ইটো টাইম দে সব পৰা আগে ইটো সেম আহিব সিৰিয়াল নম্বৰ ইটো সেম আহিব এটা এনে নম্বৰ 1 দে আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আউনিলা আধাৰ নম্বৰ ইটো হালিব ইয়াতে নম্বৰ 1 এ নিজি দে আছে EID enrollment ID নম্বৰ কইগনা আছে না যদি আউনি আধাৰ কাৰ্ড নাই না পনাৱলি দিগনা আছে নলে কাৰেকচন কৰৱলি দিগনা আছে ইনা কেसेस থাকিছে গলে আউনিলা ইটো 24 ডিজিট enrollment ID ইটো ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট আছে নম্বৰ 2 দে আছে applicant name আউনিলা নাম স্পন্সৰিং এজেন্সি তিনটা থাকিব KVIC TIC KVIP ইনা অনা থাকিব KVIC তো ইটো তিমাবৰলা আন্ডাৰ দে পাবো আলাক ডিস্ট্ৰিক্ট তে না পাবো আলাক ডিস্ট্ৰিক্ট তে আউনি হান ইটো KVIB নইছি গলে DIC ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার ইটো খান চুজ করব লাগে এটা নম্বৰ 4 দে আহিব স্টেট নম্বৰ 5 ডিস্ট্রিক্ট নম্বৰ 6 স্পন্সৰিং অফিস ইটো বি চুজ করব ইটো খান আউনিয়ান ইনি টিকি আছে নম্বৰ 8 তে আছে জেন্ডার এটা সরি নম্বৰ 6 তে এটা স্পন্সৰিং অফিস কইগনা আছে না আউনি ইটো ডিস্ট্রিক্ট তে হইছে গলবে আউনি কোনটো জায়গাতে আছে অফিস তো আউনি TIC নইলে KVIB সিলেক্ট করছে ইটোলা সিলেকশন আহি যাব ইটো ড্রপ ডাউন মেনু পৰা আউনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে নম্বৰ 8 তে আছে জেন্ডার মতা মাইকি না নম্বৰ 9 দে আছে ডেট অফ বার্থ ইটো আলা ফার্স্ট পেজ তে আউনিয়ান ইকু ডকুমেন্টস আপলোড কৰবলৈ নহয় দেই ইয়াতে তো খালি ফিল হি কৰিব আউনিয়ান ডেট অফ বার্থ হৈছে গলে আউনি কোনটো সাল ডেট মইনা জন্ম হৈছে ইটোই ফিল কৰিব ডকুমেন্টস আপলোড কৰবলৈ লাটো স্কোৰ কাৰ্ড তে আউনান আপলোড কৰবলৈ আছে তে নম্বৰ 10 দে আছে সোশ্যাল ক্যাটেগরি নইছে গলে স্পেশাল ক্যাটেগরি বিলং কৰি না নাই ইটো সিচুৱেল ট্ৰাইব আছে আমেndo সিচুৱেল ট্ৰাইব ইটো সিলেক্ট কৰিব এটা নম্বৰ 11 দে আছে কোৱালিফিকেশন তো 8 পাস ওপৰ আছে ইটো থাকিব লাগে ইটো বাছিতে নম্বৰ 12 দে আছে কমিউনিকেশন এড্ৰেছ ডিপাৰ্টমেন্ট নহলে বেংক পৰা আউনি হানকে কমিউনিকেট কৰিব ইটো নিমিতে আউনিয়ান তাতে ইটো কমিউনিকেশন এড্ৰেছ তে ইটো তালুক ব্লক কইগনা আছে সাব ডিভিজন হৈছে গলে সাব ডিভিজন ডিস্ট্রিক্ট কি আছে ইটো পিন নম্বৰ হালিব ইটো বাছিতে আমি নিচিতে আইছি গলে আউনিয়ান মোবাইল নম্বৰ হালিব আউনিল যোনটো ইউজ আছে ইটো আছে জিমেইল হলিবি ইমেইল হলিবি একটা হালিব এটা নম্বৰ 12 তে আছে ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰ ইটো বি ফিল কৰিব তাতে বক্স থাকিব দে এপ্লিকেশন ফৰ্ম তে বক্স খালি বক্স থাকিব তাতে ফিল কৰিব নম্বৰ 13 দে আছে ইউনিট লোকেশন আউনিলা বিজনেস তো কোটি কৰবলৈ আছে নইছে গলে আউনিলা বিজনেস সেন্টার তো কোটি আছে ইটোলা লোকেশন আউনি হালিব নম্বৰ 14 দে আছে প্ৰপ'জ ইউনিট এড্ৰেছ আউনি যোনটো প্ৰজেক্ট নিমিতে ইটো এপ্লাই কৰে আছে ইটো জাগাটো কোটি আছে proposed na auni propose kore ase to moi itu kam guru nimite itu scheme apply kore ase koi gina itu nimite itula chaka to kote ase itula address to auni address present address current address itu halibo kote ase auni la unit to taluk block subdivision district pin code number itu an halibo 15 de ase type of activity aunila itu kam aunila business la nature to activity to ki ase manufacturing de ase na service de ase na trading de ase itu number 16 de ase industry or activity name
awuni la itu enterprise name na itu khan itu awuni kitia udyam registration kurubo itu time te tate olai gina ahi jabo itu hi awuni uthai gina yate halibo pare juntu udyam registration ase tate awuni laga address khan do pura 50% to thagibo tate pra awuni loi gina yate fill kurubo pare next day ase production description awuni kina kina la saman bikai noise gole manufacturing unit hoise gole do awuni ki saman ponai itu khan ase itu khan olop description dibo number 17 di ase EDP training undergone EDP matlab entrepreneurship development program ase de itu la training itu to awuni khan itia nolobi itu online process ase awuni jida itu loan sanction noa age de itu training du lobo ina hoise gole 3000 over awuni khan kharcha hobo 10 days laga 10 din laga training ase itu holibi awnen kita loan do awnen la scheme do approve hoigina awnen bank sanction order olai jabo itu pichite awnen chuti loise gole do awnen free of cost 10 days online training lobo itu pass hoa bisite awnen ki certificate dibo itu loigina awnen chaina bank ke submit koribo eta number 18 dia ase EDB training institution jodi awni agere loigina ase gosi gole kuntu institution ba loise na kundu center bra loise itu kan upload korole ase eta nichi de ahibo nichi de aisi gole eta amhan yate score card koigina pabo itu de do awni khan documents khan do pura pdf file bonai na rakhibo itu pichite upload korobo de yate h ase h to kundu selection option ase awni kiman sal aru kiman sal majot ase itu select korobo number 2 de ase number of dependency itu number of dependency to ki ase awni logote kiman family member ase itu to kut pra olabo kina na pabo kosi gole ate upload ki korobo kosi gole awni la ration card number 3 ase owning a house parental house nijor la khorna baba ama la khor nijor la khor kosi gole nijor la khor yes no itu tik korbo holebi ate upload korobole to ami hando tiktar kile ate ki documents upload korobo kosi gole baba ama la khor ase kosi gole to mati pata itu upload kurubo lage noise gole nijor la khor ase gosi gole nijor la naam de mati pata thakibo itu upload kurubo lage hoise gole bi ami anto mati pata na thage do na noise gole aru juti phara khorde thagi ase gosi gole to rent agreement itu stamp paper affidavit koi de stamp paper do itu affidavit kwa do ase itu te hoise gole khor malik khan lo ode kotha kori na bhal understanding de awnen itu rent agreement ekta itu likha baji kori na itu pdf te convert kori na itu upload koro pare phara de buha khan nimite koi ase itu ase number 4 de ase residing at the same address location awni itu jundu chaka de bui ase itu to 5 sal bra opor na 5 sal bra nichi na kiman itu sob takhane de tigna ase awni itu choose korbo ina na documents to ki upload korbo kosi gole awni yate sob purpose ase PRC permanent residential certificate koigina ekta thake council khan bra bite noile aro district DC bra bi dibo itu awni kiman sal poi ase itu hisab te takhan logode itu ponai gina itu bi sob documents PDF te convert koro de awni na itu upload koro pare itu ase academic qualification awni 8 pass ase gosi gole kundo ase graduate intermediate to ki ase awni jani ase more matric below matric ina ase to matric la hole matric laga awni la itu mark sheet certificate iton upload korbo graduation la hole itu 8 pass hoise gole 8 pass la certificate itu upload korbo itu bisite next day ase number 6 experience in the line of trade awni business kora to experience kiman sal hoise eri tigna ase more than 3 years 1 to 3 years na noile less than 1 years noile awni ko experience nai gole nil ko ade choose korbo number 7 dia ase any other source of income including family alak sources equal ase na income laga itu hote ase yes hole yes no hole no awni jodi yes te click korse gole na yes te click korse gole awni itu documents upload korobo lage dei awni itu ki laga line bra ahi ase kundu de hole bi yes te awni select korse gole itu la documents to upload koroboi lage awni yes te click korse tade score card te point to uthi ase holibe awni documents to upload kora nai kosi gole itu iku meaning nai number 8 te ase SSC for income tax ami ando bisibak manu income tax to file no kore itu to
not assess te rakhi dibi etu ase number 9 de ase having life insurance kunba life insurance ponai na asina na awni han etu ponai na thakisi gole etu life insurance la etu la kitab khan be awne ne xerox korna etu upload koro pare number 10 de ase eta de relationship with lending bank awni chundo bank pra lo bole ase etu ase number 11 de ase nichi de credit history etu credit history tu ki ase kosi gole awni la civil score amen manu to edu civil score check koram de bishi manu la history to napai kile gole to record te nathaka hoi jai edu nimide awni edu check koro lagi de civil score to edu free civil score edu kina check kore edu la video bi moi banai na ase edu la video la link moi description te pin kor dibo comment section te pin kor dibo awni tate jai kina check kore edu check koro pare edu base number 12 te ase location advantage na availability of infrastructure raw material labor proximity to marketers etc edu to awni la analysis ase analytics awni business kore ase tade awni pahar de kiman sell kuro parbo noise kule to awni raw materials kut pa loi itu khan la ase de itu khan do kun manu pra project report preparation kurbo itu manu pra business analysis na itu to sob kuri gina tade project report te thakibo to awni tade yes no tade yes hoise kule yes no hoise kule no na itu base number 13 de ase skill certification course ITS computer knowledge iko ase na nai itu khan ase thakile yes korbi na thakile no korbi number 15 de ase line of activity applicants line of activity manufacturing asina service te asina trading and others te ase itu halibo inauna judi awne itu manufacturing hobi service hobi trading hobi itu la documents to certificate to ki upload koro lage kosi gole awni la ujam registration itu upload korle sob purpose itu hobo plus itu logode awni trade license bi upload koro pare and number 16 de ase registered with government authorities na awni la itu jundu tukan kore ase itu la trade license itu registered korna thakisi gole itu kan upload koro pare repayment period awni kiman sal takte repayment koro up to 5 years above 5 years select koro pare number 18 de ase ita employment generation to ki ase kosi gole to awni itu kam kora pra awni kunba manu aru employees rakhibo pare na nai awni aru manu ke kam dibo pare na nai itu laga ase dei 19 de average TSCR to ki ase kosi gole to debt service coverage ratio itu to kinaka halibo lage kosi gole to kun manu pra project report banabo taiba project banam de awni laga itu common financial ratio koi tade awni la itu TSCR to pura ratio to olai gina ahi jabo working capital nishna debt service coverage nishna current ratio na itu khan iran sob olai gina ahi jabo to tate bra chundu project report banai ase tate bra uthai gina awni hanya de halibo pare to bachi de next day ase ami hanya de collateral security coverage yate itu collateral security coverage to ki ase kosi gole calendar koi thake na amen bishi manu security calendar koi thake itu laga ase dei itu awni itu yate select koro pare thakisi gole ase na thakisi gole nai na itu ase number 21 de ase additional documents if any awni lode aru kunba additional documents ase thaki ase kosi aw gole awni itu upload kurubo pare de last e ami aro ekta kotha remind kuri dibo awni don sob thik tak fill kura biside awni itu submit kurubo department de submit hoi ja biside itu print out kurigina aro department de hi jaigina itu physical copy to submit kurubo lagi dei aji ade itu documentation khan to ki lage itu la video to anise biswas ase sob manu ba buji gina thagibo jiman bi documents dikhaise ita jiman serial number 1 2 3 goigina ahi ase na application fill korole process te inarna scorecard tv jiman bi serial number ai ase itu same serial number awnian itu portal te jaigina apply koramte same log pawo de ekta bi ake bichi na thakibo itu same to same portal te kinaka ase itu same moi itu extract korigina itu pdf to bonai gina awnian ke ani gina dikhai dia laga ase awni khan itu khan sob ready korna apply korole mon hwa khan to ঠিক ঠাক korina rukhi thakibi project report to kwa nisina alak type te category te phag korina moi project report to kundu la adu kina ponawo lage kundu la adu kina ponawo lage amount khan kina ka fill koro lage iron sob detail video moi joldi hi loi anibo aji karne ame nete video khatam korbo next day log koru dei chok